Ni Maliki Konate ka labɛnw sabatira an bɛ don an ka baro kɔnɔna la. Malik Konate i ni sɔgɔma. Allo Malik. Soni ani Maliki bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu ka se ka masala a bɛ na a hakilina di an ma an bɔra k'an da don waleya min na a ka se ka a hakilina jɔnjɔn di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn min b'a to kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di maaw ma cogoya min na sabula maaw ka kunnafoniw sɔrɔ cogo tɛ kelen ye maaw bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya minnu na olu fana tɛ kelen ye ayiwa ani Maliki bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔni ni labɛnw sigira sen kan a ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ sabula maaw bɛ kibaruyaw sɔrɔ a wagatiw tɛ kelen ye kunnafoni sɔrɔ cogo fana tɛ kelen ye o kama a ka kan sanga ni wagati kunnafoni jɛlen o ka di maliden kelen-kelenna ma u mana kɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka se ka dama kɛɲɛya kunnafoniya ɲuman nasiratigɛ o fɛ Malik Konate i ni sɔgɔma. An bɛ ni sɔgɔma sɔgɔma. I bisimila Renouveau Matin kan. Nba baasi tɛ yen. Malik Konate an ka masala bɛna tali kɛ fɛn min kan bi o de ye MINUSMA ka porte-parole ye. An ka jamana y'a laɲini k'a kɔni ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni o ye Mali ye 72 heures dira a ma kibaruya kɔni bɔra ka bin kunu o la Malik an b'a fɛ ka dɔn yalima ni maa min labilalen filɛ k'a ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna la a gɛnkun jɔnjɔn ye jumɛn ye? Bon, comme on va carrément tout comme depuis le 10 juillet kalo tɛmɛnen dimanche tɛmɛnen u ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi 49 minɛ aéroport la. Oui. Donc o minɛni ko mun kɛra n'o ye MINUSMA ka ni porte-parole ye. Surtout MINUSMA ka cakɛ kulun bɛ n'a bɛ fɔ o ma pour communication au directeur adjoint fana don. Donc ale ye bataki sɛbɛn n'o ye a ye sɛbɛn kɛ Twitter sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la. A y'a yira ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu minɛlen filɛ nin ye k'u bɛ jɛkulu min kɔnɔ a ye di da dɔ la k'o ɲɛfɔ. A tilar'o la waati min na ko k'a fɔ ko a ye kunnafoniya sɔrɔ kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire maa 49 filɛ nin ye ko Côte d'Ivoire ɲɛmaaw a y'a bila conditionnel la k'a fɔ k'u kelen bɛ sɔrɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw k'u kunnafoni. Donc a y'o kumakan minnu fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ko k'a ye fɛn fɔ fɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ a dalu jɔnjɔ t'a bolo. Donc an ka ɲɛmaaw fana ye bataki sɛbɛn k'a adressé MINUSMA na le 12 mardi. K'a fɔ k'u ka se ka u dantigɛ ka ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn na a ye nin sɛbɛn ani a y'a sɛbɛn ni prévu minnu ye a ka na n'o prévu ye walima a ka segin ka taga o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ ka taa a rectifier. Donc kɛra tarata tɛmɛnen donc fo ka na se kunun tarata ma an ka ɲɛmaaw ka fɔ la k'a fɔ u ma jaabi sɔrɔ ka bɔ MINUSMA yɔrɔ ka se ka o explication di. Donc hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin ma kɔfɔla ye n'o ye Olivier Saligado ye k'a ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yanni tile 3 cɛ k'a da o ko ninnu kan. Donc an bɛ se ka mun fɔ ka fɔ gɛnna kun kelen min na ka bɔ an ka jamana kan o ye nin. D'accord. Nka a gɛnne kunu mais an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka ɲininiw kɛ k'a dɔn k'a lajɛ yala Olivier Saligado a bɛ Mali la yan wa walima a bɛ cogo di? Donc an y'a yira la k'a fɔ Olivier yɛrɛ a taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka kan ka semaine kelen ɲɔgɔn na ye. Donc a taalen no déjà. D'accord. N'an ka ɲɛmaaw kɔni y'a ɲini k'a fɔ k'a ka taa ka bɔ anw fɛ yan. Nka nin fana t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko MINUSMA baarakɛla dɔ ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ni an bɛ se ka fɔ nin y'a siɲɛ filanan ye. Ka Seben Dramé to ministre des Affaires étrangères la. 2019. I b'a ye k'a fɔ MINUSMA ka lasigiden min fana tun bɛ yen n'a bɛ Kidali. Donc Kidali événement dɔ tun bɛ yen n'o ye groupe armé mɔgɔw ka événement dɔ ye. Donc i b'a ye k'a fɔ gouvernement ka délégation fana tun b'o kɛnɛ kan événement sira kɛnɛ kan. Donc ale ye kuma fɔ kuma min na n'a y'a yira k'a fɔ ko bienvenue à la délégation malienne à Kidali. Donc c'est comme Mali ka délégation taara Kidali. Donc a wagati la an yɛrɛ caman ye dusumangoya yira bɔlɔlɔ sanfɛla k'a yira k'a fɔ e ma Kidali tɛ Mali dɔ ye wa? Donc ni fɛn min no o sanction kan ka kɛ. Donc mun na an ka ministre des Affaires étrangères n'o ye Seben Dramé ale fana y'a ɲini o maa kelen fɛ k'a bɛ tile 3 d'a ma ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Donc o fana taara ten cogo la.
ka bɔ Kidal kana Bamakɔ ka avion wɛrɛ ta ka taga France jamana kan donc ni kɔni ta ni ta fɔra bɛɛ o y'a sɔrɔ nin taara ka ban. Ok Malik o la e yɛrɛ bɛ nin situation in analyser cogo di? Bon ne bɛ nin situation faamuya cogo min na je crois que fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yɔrɔ dɔ de la. N bɛ sigi o kan toujours o de ye k'a fɔ maa minnu nana anw fɛ yan u nana anw fɛ yan don min na yala sɛbɛnfura tun b'u bolo wa? Kuma bɛ yen parce que Mali ko sɛbɛnfura t'u bolo Côte d'Ivoire ko sɛbɛnfura b'u bolo Côte d'Ivoire mana nin prévu b'a jira k'a fɔ ko sɛbɛnfura tun dira an ka ɲɛmaaw ma. Oui. Parce que prévu kelen min bɛ yen nɔ n'an m'an tigɛ sɔnni sigi o kan. O ye ntɛnɛndon ye Côte d'Ivoire ka ambassadeur bɛ Mali la yan nɔ n'a ye lettre ci an ka ministère des affaires étrangères ma. Oui. O kunnafoniya k'a fɔ k'a bɛna ordre de mission di k'a fɔ k'olu fari sɔrɔsi minnu bɛ nalen u ka fɛn ordre de mission filɛ nin ye. U k'an kana kun min na o sɛbɛn filɛ nin ye. O min y'a sɔrɔ maa minnu minɛna ka ban. Oui. Donc fɔnkɔɲɔgɔnya b'o yɔrɔ in de la. Donc fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ k'a fɔ u dɔnnen tɛ k'a fɔ ko mercenaire don fɔnkɔɲɔgɔnya t'o yɔrɔ la. Fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ k'a fɔ k'u tɛ ka baara kɛ élément national de la sécurité kɔnɔ fɔnkɔɲɔgɔnya t'o yɔrɔ la. Fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ k'a fɔ k'u nana fɛnɛ ko Allemagne ka base bɛ fɛn na aéroport la ne y'a sɔrɔ ka base logistique bɛ yen n'o ye SAS. O lakana na fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen. Fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen fɛnɛ k'u bɛna MINUSMA ka contingent fɛnɛ bɛ Tombouctou ani Mopti ko olu lakana fɔnkɔɲɔgɔnya t'o yɔrɔ fɛnɛ na. Fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yɔrɔ kelen na hali ni ye Mali ka bataki sɛbɛn ta k'a lajɛ o de ye k'a fɔ yala Mali ɲɛmaaw kunnafoniyara wa yan'u kana wa? Fɔnkɔɲɔgɔnya b'o yɔrɔ la parce que ni Mali ka bataki sɛbɛn ta k'a lajɛ a b'o question de poser. Oui. O fɔnkɔɲɔgɔnya b'o yɔrɔ min na dɛ tant que n'o de ma clarifier o de nana ni bɛɛ lajɛlen. Côte d'Ivoire fɛnɛ tɛ ka se k'i jɔ a jalaki kɔrɔ k'a fɔ ko an ɲinɛna k'aw kunnafoniya yan'an ka cɛdenw ka na hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ u dɔnnen don k'a fɔ u y'u siɲɛ 8nan ye u bɛ taa ka segin na an ka jamana kɔnɔ nka u ma cette fois-ci an ka jamana ɲɛmaaw ma kunnafoniya sɔrɔ yan'u ka to an ka jamana kɔnɔ. Donc n'o fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yen o bɛ ɲɛɲini de sisan o fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na. Oui. Mais ko in tɔn bɛɛ lajɛlen na don a kɔnɔ mercenaire do u tɛ nin baara la u bɛ nin baara la anw b'aw ko nin na anw yɛrɛ bɛ nin ta donc fo ka taa fɔ Mali yɛrɛ contrat min yɛrɛ tun ye Côte d'Ivoire jamana ni o ni cɛ ko Mali ko k'ale yɛrɛ b'o jɔyɔrɔ fa. N'o de ye ka ETAC ka se k'o lakana n'o de ye k'a fɔ force nationale je crois que o ko in fɛn na Mali ko k'a fɔ k'a bɛna Allemand mɔgɔw ka base min filɛ nin ye aéroport la k'a fɔ olu y'u jɔ n'o lakanani ye. Donc fo kana se o niveau ma. Donc an bɛ don min na ko bi ne yɛrɛ ko in faamuya ka bila niveau min na o y'o niveau de. U jiginna wagati min na sɛbɛnfura tun t'u bolo sinon avion bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka na jigin an ka jamana kan a bɛ se kɛ cogo si la min y'a sɔrɔ k'a fɔ a dɔnnen tɛ maa minnu b'a kɔnɔ maa sugu jumɛnw don sɔrɔsi don walima sɔrɔsiw tɛ avion sugu jumɛn don avion in bɛ cogo di a kan ka na kun jumɛn na an fɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn yanni avion ka décoller fɔlɔ. Wa ni avion décolle la fana o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don fɔlɔ yanni avion k'a teri. Mais ni avion jiginna fana o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ko maa sugu da bɛ yɛlɛ avion in ka bɔ fɛn kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn. Donc n'o bɛɛ lajɛlen kɛra cogo min na an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ o autorisation min dira k'a fɔ ka jigin an b'a fɔ ka bɔ o yɔrɔ la o dɔrɔn mais problème yɔrɔ min na o bɔlen avion kɔnɔ sɛbɛnfura min bɛ yen an k'o yira politique la. O m'o sɛbɛnfura in de ma sɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔnin nɔfɛ. D'accord. Donc ne b'a bila o hukumu de kɔnɔna na. Ok Maliki an ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o la. Oui. An ka foli b'i ye. hakilina jigi kunnafoniw Amadu Lasana sika b'i bolo. Tabarikala an bɛ taa o bɛ taa n'an ye Kolokanikaw olu fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabi suro Bamanjiw kɔni binna Kolokani ale finitigila jabalaw kana na min yɛrɛ wulikajɔ caman kɛra an yɛrɛ fɛ ɲininiw na fɔ ka se bi sɔgɔmada in na ma kibaruyaw b'a la ka jɛya dɔɔni dɔɔni y'an ye kibaruya kunfɔlɔ mun sɔrɔ min ye Bamanji ma bi caman a ka ca maa 20 ni kɔ ye olu kɔni bɔra i k'a dɔn k'a fɔ jijeni yanfan fɛ ka na don Kolokani Forsati Jabala min bɛ Kolokani dugu yɛrɛ camancɛ kɔnɔ ko o kɔni ye lancer roquette n'o ye marifa mugu jugu ye fili ka bi olu ka
kado blende mimbi no ye sorarashi nunga lakana mugu marfa mobili bado o kabi o kan ale ko ni tasma menena o ho ha ho kono wera ye mugu ci damne kusebe anga kain konnala o an ki wara mo soro finiti la kaw yu jo je yoro la sabula mugu kan fale law ni nyanje wati jankono o fo kata se minye jana meri mimbe o ye kado nga fo bingalike ye fanala o nga posube contrôler u maseka se yema o min konina kado ali dukuje na ina fajiri dafe marfa kanto na sena anga nyini kumfalo ya ira ka fo minye ni bora kolokani jijeni kadu kolokani idonda fe kabi fitri avani kadu shu kanya folo nunu na ko ba manchi nunu koni tume mobile pickup kele ani ambulance koro dola munu koni na unanu jo ka yoro jatemine ko sebe shu koni kolen du klafe ka soroka ni muguchi nunu ndamne awanye kibara folo munu soroko ma do ni turala nga civilita langa o yekibara ye ankanga mun sege antuse ko foni anda chamanche sabula mamunu be nolu ye da ya morialu nye olu de bise ko kibara ya chentigia anye nga men ko ni jele du ko toritiga o ka fo bamanji ma mwani kona kunga fe olu koni nana mugu wili kolokani finiti la kaw jabala la no forsati hakilina jigila forsati jabala me kolokani ere duku konna la le koni chokole ere du duku ere chamanje konna la o min koni ngela jatge bay kolokani ngaw ere ma shuro ma chamango ni turai ka sokono gani sigida nyema do ye nyogon soro hakili falen ere kono olu do ere ko ni wati umana teme una se finiti nyema mo wasaka hakili falen ke ni uye finitigi munu me bla yoro munu na kase ku janto yere la kosebe e ka do nga fo ko chamambe o se ka sababu yo ka o jate minute wa uba fo mi mai fo pas baisser la garde o ye sigida nyema do be ko lokani munu ngoni yo hakil na di ama ni ni wati dusuma kasa o temena ona o la nyini ke ina fo la dala o bi deli ko la nyini ke chugumna anga jamana finitigi nyema o fe wa koto manake munye yani kile koro taliche nyini nuwese na wasa kaseka kibaro ya jeli di moma o ka la donya ka fo jate munu ngoni ntira o baira ba manchinu nu ngoni mbora jijeni kungoda mime yemfanfe ka boka na sabula ni bora kuluka ni bita jijeni sirabige fly mu meta sebabu kai marala mim kini veta beta nara marala kuma nara fanvelana ibai ka fo fure kungoda do be mi fana be ni ba manchu tumbenga shinwa ka marama femunu ni chakela ka fo luka siraba glamaji chamanje na yoro la mingra sababu ye finiti la khado blara yoro la wati temenuna o ngani beko ni kofe nimpa manchi hake nana kuluka ni gono chugo mna ma chamanda baliba angon ni mado e nyogo masala mire ya iraka fo mado ya semechi akuye ba manchi nunu mbuna tege wido ye kabi fitri fe munu dagale munu furko nola olu be kibaro ay munu na nyenyini sigesegel ke ba tigila mawfe sangantani sheki mo bende sheki kan fanta tumota ameta nyafela o sangatan shinkilin konnala ame professeur Konate bisimla awada nyugo aleka yamoria konnala abena nyingal munten ko professeur la obetalike cancer de l'estomac cancer de l'estomac e bana sugu jumenyi anga jeka docteur lame awaka yamoria kono Amedo kuna fundi gafe konna la sa gafe munu barabi alamsa do yaina Amadu yali kuna remisira di mabi alamsa kuna fundi gafe wiga temeni unye fura folo la selui Folo est l'indicateur des renouveau et au logo logements sociaux, l'OMH sous la double plaine des 300 occupants illégaux et des nouveaux habitants. Ko chakeda miye sene logements sociaux comme l'OMH, l'Office malien de l'habitat. Ko welele boje ne ka chien fla ma keme sababu nume akono te gwanzangolo no lute sare akono ani munu yara fana be ni olu grama krawe ni odu dona ko lu fana kele do ka plenty do ukama ye ka do nga fo awa indicateur ka nyefra folo ye bi sogoma daina anga donki baro ale kene konnana ko fe fana minye ikado awa tlende yale bora olu ko Bamako sollicite la médiation de Fort Nyasimbe surasi ma binani kononto mu minena kulwari ka togobe mina ko Malia nyini Togo ka kesuruna do baye reflet d'Afrique ko la route de Koulikoro tue encore et toujours les populations envisagent des poursuites judiciaires contre l'État et ou la collectivité.
ko kulikoro sira kɔni maaw b'a la ka sa hali bini a ka bi ko a yɔrɔ sigidaladenw ko k'u bɛ an ka jamana wele bɔgɔ jɛnne kan walima marabolo ɲɛmaw k'u b'olu wele bɔgɔ jɛnne kan. Les pays ko vie chère au Mali après les coups de bluff les secteurs privés face à la réalité du terrain. Ko an ka jamana gɛlɛya mun bɛ n'o ye an ka fɛnw sɔgɔ gɛlɛyali ko ye ko ministre mun ɲɛsinnen don sanni feere ma ani DGCC maaw kɛlen kɔ ka bala ni dunu ta ka yɛrɛlajɛyaw ni kumabaw kɛ ko sisan kɔni ko kɛnyɛrɛyew bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye sisan. La sirène olu ko consommation le Mali plus cher après l'embargo ko daro dumuni do fɛ ko la ko embargo kɔfɛ hali bi ko Mali ka gɛlɛn kosɛbɛ. La lettre du peuple ko présidentielle 2024 une éventuelle candidature d'Assimi Goïta divise d'éminents juristes. Ko 2024 kalata nata ko Assimi ka cɛbɔya ko kɔni kuma bɛ ka sariya dɔnbagalajɛw yɛrɛ dama fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ. Saga 25 u bɛ nɛgɛ 8 kan kibaruya di sɛbɛn minnu ɲɛfura fɔlɔw sɔrɔla ka maana sisan dani nɔ olu bɛ tali kɛ nin na waati min na Kati préfecture Aruna Jara préfet principal Kasi Mamadu Jawari Jara ani Aruna Berté olu b'a la ka an ka jɛmukan in lajɛ ko u ni sɔgɔma u ni cɛsiri u ka bureau kɔnɔ ye. Aruna Mamadu Jasuba ale fana ye jɛmukan in kanubaga. Eli Jara bɛ Kulikoro a n'a ka musokɔrɔbaw fana m'a lajɛ kosɛbɛ. An ma ɲinɛ o kɔ ko u ni sɔgɔma bi Renouveau Matin kɛnɛ kan Fanta Tumusa. Oui. Katika ko k'i fo fana min ye Seku Fɔnba ale n'a ka denbaya an ma ɲinɛ a ka gatigi muso kɔ Ecobank maaw fana ni u b'an lajɛ kosɛbɛ an ma ɲinɛ o kɔ ani BDM maaw fo ka se Kati mairilakaw ma Madame Kulubali Asietu Useni Mayiga ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubaga ye. K'an ka foliba bɛ u ye. K'u bɛɛ ka na an ka jɛ ka émission kɛ ɲɔgɔn fɛ. K'u ma k'an ni u bɛ ɲɔgɔn bolo. Nka an bɛ wuli heure min u ka wuli o heure an bɛna heure min u fana ka na o heure. Siga t'a la. An bɛ kɔ mun tigɛ u fana k'o kɔ tigɛ. A ko ma nɔgɔn u fana bɛ soli ka wuli de kɛ pour que u bɛ se ka jɛmukan in lasɔrɔ cogo min na dɔw b'u ka birifini maa caman bɛ yen nɔ u bɛ soli k'a lajɛ dɔw bɛ jakumani sunɔgɔ de kɛ u kunkolonin bɛ birifini jukɔrɔ u bɛ dɔɔnin lamɛn u bɛ sunɔgɔ la. A mana k'a cogo cogo u b'an lajɛ kɔni o kan ka fɔ o la fɛnɛ Amadu k'i fo merci beaucoup o la an b'a fɔ ko kuma ye sini ye. Yafa ye se ka di masa dɛ. Yafa kɛr'i ma. Kuma ko jama yafara. Alexis ale bɛ bisimila sisan Alexis ko ale ma sɔn Alexis e ma sɔn mun de ma bi. O bɛ tali kɛ na an dalenbalaw bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn kɛ Alexis ka laseli ninnu kɔnɔna la an ka foli ba bɛ Alexis ye ka taa se Musa Bankali ma anw ka bi maa welelen an bɛ na ale bisimila sɔɔni an ka bi maa welelen i n'a fɔ an dontɔ an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an bɛ na wele bila maa dɔ ma ka bɔ mouvement yɛrɛwolo de b'u sur le rempart kɔnɔna la an n'a bɛna jɛ ka masala MINUSMA ka lahalayaw kan Isa Kaba Sidi bɛ kumaso la sɔrɔ an ka don maa welelen bɛna ɲininka ale fɛ Kaba i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Fanta Tumuta an bɛ foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan. A diyara bɛɛ lajɛlen ye Abdoulaye Diop ka bɔ Global Consulting na Isa Kaba k'i ni sɔgɔma. Ko n b'a fɔ kosɛbɛ maa sɛbɛba. An bɛ taa an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw fan fɛ ni labɛnw sigira sen kan sɔɔni an n'an ka don maa welelen bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. Dirisa Mementa ale an ka bi maa welelen ye Isa Kaba bɛ sira di ma. Yɛrɛwolo début sur les remparts mɔgɔw taara MINUSMA Jabala la kunun ka taa bataki bila yen nɔ bataki min n'a bɛna a kɔnɔ ko ɲɛɲini Dirisa Mementa n'ale yɛrɛ y'u ka kunnafoni ko ɲɛnabɔba ye. Dirisa Mementa i ni sɔgɔma. Dirisa ni sɔgɔma. Sɔɔni labɛnw bɛ sigi sen kan min b'a to an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. Dirisa Mementa i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma somɔgɔw. Dirisa Mementa kunu aw jamakulu caman ka bɔ yɛrɛwolo début sur les remparts la a y'aw senfa ka taa MINUSMA Jabala la Senu yanfan fɛ taama kun ye mun ye. Kaba an bɛ filɛlikɛla ni lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fo. O y'i laminɛ. Kabi seli ma tɛmɛ an kun ye point de presse kɛ. K'a fɔ ko yɛrɛwolo début sur les remparts bɛna wuli ka jɔ kɛ pour que MINUSMA ko daga bɛ se ka bɔ an da la cogoya min na. An y'a fɔ k'a fɔ ko ni seli tɛmɛna fana. Ko fɛn min action caman ye kɛnɛkanta ani dogole ko mɔgɔw bɛ na a ye. Seli tɛmɛnen hakili la caman yira. O de la tarata tɛmɛnen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni point de presse la yɛrɛwolo QG la. Ka taga kunnafoni kɛ kunnafonidilaw ma. An y'a yira na k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma araba sɔgɔmada fɛ. À 9h.
yɛrɛ wolo cadre kɔnɔntɔn bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ MINUSMA Jabala la ka taga lettre di u ma an ye kɛlɛ o kɛlɛ daminɛ a kɛra faransi contre o a kɛra régime contre o kaban an y'a caman daminɛ tan an ti a daminɛ ni kɛlɛba ye siɲɛ kelen ko kangarida banna kɛlɛ ma an bɛ taga lettre de sɛbɛn ka lettre di a tigi ma an taara lettre min di MINUSMA la kunun an ye MINUSMA hakili jigi a nakun na k'a yira la k'a fɔ a kun nana kun min kama o kɔni a y'a kɔ don ma a mɛnna filanan ye min ye ka tila k'a yira tuguni k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ baara min na o ye jamana ci ye ka sababuya kɛ an ye misaliya laban min yɛrɛ ta lettre kɔnɔ o ye min kɛra aéroport kɔnɔ ye ni MINUSMA mɔgɔw sen yera o ko la ka misaliya caman don a kɔnɔna la minnu kɛra bayankara minnu kɛra fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ k'a ɲini MINUSMA fɛ an bɛ fɛ bonya kɔnɔna la karama kɔnɔna la u ka Mali bila ka tila ka sɛbɛn a kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko n'u ma taa nin kalo in tile 29 an bɛna bɔ ka kangarimada kɛ walasa u k'an ka jamana to an yanni 22 septembre cɛ parce que 22 septembre n'o y'an ka fête de l'indépendance ye an bɛ fɛ k'a fêter ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni an ka di mɔgɔ minnu bɛ nafa ɲɛ an ye force minnu bɛ nafa ɲɛ an ye nka kaba dabalibanko kɛra min ye an bɔra kalama MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ko gɛlɛya min b'olu kan ko o ti olu permettre ka baara kɛ u y'a yira n na k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ mago bɛ effectif min na bi walasa ka se ka Mali dɛmɛ k'o tɛ olu bolo u y'a yira n na fana k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ mago bɛ formation min na ka Mali dɛmɛ ka ni kɛlɛ kɛ k'o formation tɛ olu ka mɔgɔw la u y'a yira n na fana k'a fɔ ko MINUSMA mago bɛ minɛn min fana na hali ka se ka kɛlɛ kɛ ou bien k'a yɛrɛ protéger ko minɛn tɛ olu bolo parce que ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi ko hélico de combat tɛ MINUSMA bolo donc o kɔrɔ k'u fiyenen don ayiwa u y'a yira n na fana k'a fɔ ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi ko Mali sɔrɔdasiw de bɛ MINUSMA yɛrɛ lakana bi kaba n'i ye nin naani fara ɲɔgɔn kan surtout u tilala k'a fɔ an ye tuguni k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ min ka jugu kosɛbɛ ko hali mɔgɔ minnu bɛ bila ka na MINUSMA tɔgɔ la ko a caman ye mɔgɔ minnu ka surun retraite la ye ko a bɛna fɔ yɛrɛ ko u bɛ bila ka na de ka n'u ka retraite de préparer donc olu kɔrɔ ye jumɛn baara min n'u kan k'a kɛ u tɛ na se k'a kɛ ayiwa kaba anw bɛ min dɔn MINUSMA la o kɔfɛ maliyɛnw bɛ min dɔn MINUSMA la o kɔfɛ ni nin kunnafoniya ninnu bɔra MINUSMA la kaba o b'a yira k'a fɔ MINUSMA force min don nafa tɛ a la jamana kɔnɔ mais est ce que o ye ko kura est ce que aw t'a dɔn ka kɔrɔ k'a fɔ ko MINUSMA tɛ kɛlɛkɛ jɛkulu ye ayi MINUSMA ye kɛlɛkɛ jɛkulu ye dɛ u b'a fɔ u b'a dabiri mɔgɔw da la est ce que a nan'o kan n bɛnale MINUSMA cira ka na mission dɔ de la a fɔra MINUSMA k'a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ dɔ ko k'a b'a bali a ka mission na a ka mission ye ka jamanadenw lakana ayi ka bɛn ka Mali stabiliser a bɛnale dɛ non a fɔra de ko ka centre la sɛbɛnnen don mandat kɔnɔ noir sur blanc ko ka civil protéger awɔ civil protéger kɔrɔ de ka civil lakana o awɔ civil lakaninen donc o ye MINUSMA ka mission ye donc a sɛbɛnnen don ko MINUSMA bɛ se ka violence utiliser ni mɔgɔ dɔ ko k'a b'a bali a ka mission na awɔ ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ se civil ma o ye MINUSMA bali a ka mission na donc ko MINUSMA bɛ se ka violence utiliser donc en d'autres termes u nana kɛlɛ la awɔ o yɔrɔ la ɔhɔn sɔnn'o ma voilà donc u y'a yira k'a fɔ ko o kɛlɛ se t'u ye o protection se tɛ u ye ayiwa Dirisa Mɛmɛta aw bɛ jaabi jumɛn di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'a fɔ ko n'i ye kuma min mɛn baladen da k'a y'a mɛn balaba da ko n'i ye kuma o kuma mɛn aw da k'o kɔrɔ ye k'a fɔ ko jamanakuntigiw bɛ jamana marabagaw bɛ k'o ko labɛn aw n'u de bɛ jɛla nin ko in na o tɛ kuma kura ye ne hakili hali mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi minnu yɛrɛ ni u ka surun an na olu y'a fɔ de ka daminɛ 2019 la ka na bi ko jamana ɲɛmɔgɔ de b'anw sara an ka bɔ faransi contre la bi fana ni an bɔra MINUSMA contre la n'o kuma ninnu fɔra anw bolo anw ci ka ca o kuma ninnu lamɛnni n'o kuma ninnu jaabili ma an hakili la n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ sara de walasa ka nin ko ninnu kɛ kaba le 14 janvier ye boulevard ye mɔgɔ hakɛ min tun bɛ yen na n'u bɛ k'a fɔ ko u ko k'u tɛ faransi bolo k'u tɛ MINUSMA ko la nin bɛɛ sara tɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo dɛ ayiwa mais an hakili la Dirisa Mɛmɛta ɲininkali laban aw kɛlen kɔ ka bataki bila sisan mun bɛna kɛ lettre bilalen kɔfɛ n y'o de fɔ nin kalo tile 29 an bɛna rassemblement ba kɛ palais de la culture la munna palais de la culture aw ka bɔliw bɛ kɛ boulevard la ka kɔrɔ dɛ oui an bɛ taga boulevard la ka kɔrɔ n y'a f'i ye o kaban n ko
ama delega keleke folo ni bolokure ami kelo keleke ama fa ambe révolution intelligente kono donc ambe tagani ko hakilla folo ni atigi a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛ o mɔgɔ ye ko ale tɛ o sira dɔn o tuma a bɛ sira min dɔn an bɛ sɔrɔ ka don o sira fɛ o ye kelen filanan ye min ye fana an bɛ samiya kɔnɔ appareil de bɛ utiliser fɛn caman bɛ utiliser donc olu caman kama donc an y'a kanu fɔlɔ ka taga palais la ni boulevard la jama de bɛ taa boulevard la n'an taara palais fana na o jama kelen de don kuma kelen de don donc an ta kun de ka taga ultimatum lase k'a fɔ yanni le 22 cɛ an bɛ fɛ k'an ka indépendance fêter ni an teri finitigilakaw ye minnu bɛ se ka nafa ɲɛ an ye donc fɛn fɛn bɛ yan n'u tɛ nafa ɲɛ an ye u ka an ka jamana to an ye an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la. Dirisa Memeta an bɛ i fo ka yɛrɛbolo debout sur les remparts tɔnden bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Foli diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Merci beaucoup bonne journée. Merci. Fanta Tumota nin kun ye Dirisa Memeta ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o kunnafoni ko o ɲɛmɔgɔ ye hakili la faamuyali sɔrɔla kuma ninnu na. Siga t'a la sabula nɔgɔ kun i ni ce i ka nin bilasiralikan duman ninnu na walawalali ale kɛnɛ bɛ na dayɛlɛ sisan kanubaga jamakulu ye. Isa Kaba bisimila walawalali kan Saha Fanta Tumota ka foli kura ka ɲɛsin ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ ma. Anw ka bi sɔgɔmada na kumasen min ni an y'a suganti i bɛ n'i da don o kumasen na o bɛ tali kɛ porte-parole la. Isa Kaba ayiwa porte-parole ye maa ye maa min bɛ kuma ta maa wɛrɛ tɔgɔ la maa min bɛ kuma ta jɛkulu tɔgɔ la maa min bɛ kuma ta cakɛda dɔ tɔgɔ la maa min bɛ kuma ta fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ tɔgɔ la walima maa min bɛ kuma ta siya dɔ tɔgɔ la walima maa min bɛ kuma ta maa nasuguya dɔw tɔgɔ la kuma min ni a kuma basun ye a bɛ kuma ta maa minnu tɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ olu bɛnna min kan a bɛ kuma ta olu de tɔgɔ la wa a bɛ kuma o de hukumu kɔnɔ porte-parole ka kuma ka jɔyɔrɔ ye jumɛn son rôle est de veiller à ce que les annonces soient faites de la manière la plus appropriée et en recherchant à maximiser l'impact favorable des messages pour atteindre les objectifs de l'organisation ou de la personne au nom de laquelle il parle. Ko porte-parole kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ kuma ta yɔrɔ yɔrɔ a kan k'a kɛ a bɛ jɛkulu min tɔgɔ la walima a bɛ kuma maa min tɔgɔ la kuma ninnu ka kɛ sababu ye u nafa ka bonya o tigi kan a kana kɛ kumaw ye minnu n'u bɛ kɛ sababu ye k'a tigi da don kuma la ko porte-parole ka kuma jɔsen kan ka kɛ o ye bari kuma de kalifali la k'a sɔrɔ kɛ soit i ye san caman kɛ kunnafonidi la walima i ye mɔgɔ ye min ye kuma dun ye i bɛ kuma dɔn ka mɔgɔw walasa ka farati bɔ kuma la ka kuma ta k'a di e ma ko e ka to ka kuma fɔ walasa e min ni e bɛ kuma dɔn ni ala ye kuma dɔnniya di e ma walima k'a kalan di e ma e k'a fɔ k'a ɲɛ kuma o kuma walasa balawu kana bɔ kuma la o de ye porte-parole ye. D'accord, Isa Kaba an y'o faamuya porte-parole jɔyɔrɔ i bɔra ka i da don o la sisan an dun ye porte-parole suganti kun jumɛn de kama. Porte-parole an y'a sugandi ka sɔrɔ kɛ halisa an bɛ affaire min n'a bɛ tali kɛ chrétien 49 ka bɔ Côte d'Ivoire yan fan fɛ ni jamana ɲɛmaaw y'u bolo da olu kan olu minɛna don min yɛrɛ o don kelen kumalasela dɔ bɛ yen porte-parole ni o ye MINUSMA ka kumalasela ye a tɔgɔ ye ko Olivier Salgado. Olivier Salgado maa do maa min n'a dɔnnen don maa o maa n'i ye kunnafonidila ye i bɛ a dɔn ka sɔrɔ k'a bɛ kuma ta mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali MINUSMA a bɛ kuma ta o tɔgɔ la nka nin don a ma kuma ta kuma galama la nka diɲɛ mansin kura minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ o dɔ bɛ a yɛrɛ bolo kuma caman a bɛ to ka kunnafoniw bila o kan hali ni kunnafonidilaw bɛ taa ta o Twitter sanfɛ de a ye kuma caman fɔ kuma minnu ni o dɔw bɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaaw ko k'o ma olu faamu a ye kuma fɔlɔ min fɔ ni an ka jamana ɲɛmaaw ko k'u ma faamu a ko ko d'après nos informations leur relève du 10 juillet aurait été préalablement
communiquer aux autorités maliennes. Ko ale ka kunnafoniw na ko nunu nali min kɛra juillet kalo tile 10 ko a bɛ i n'a fɔ k'a fɔra an ka jamana ɲɛmaaw ye ka kɔn u nali ɲɛ. Kelen. Fila, les relèves des contingents de l'administration sont planifiés et s'effectuent en accord avec les autorités maliennes. Ko kuma o kuma ni nin baaraw ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ ni falenfalenni bɛ kɛ ko a wagati bɛɛ ko a bɛ kɛ Mali ani MINUSMA ani ni mɔgɔ ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ kɛ baasi ɲinama. K'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw dun ka communiqué la olu y'a jɛya k'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu donna ko dalu foyi tɛ olu bolo min b'a yir'u la k'a fɔ ko u kan ka don. Ale ko ale bolo ko kuma o kuma n'a baara bɛ kɛ k'a bɛ k'o cogoya la. Mali ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ni u m'a gɛlɛya a ye ninnu fɔ kalo tile 11. Jamana ɲɛmɔgɔw ye min kɛ u ye bataki ci juillet kalo tile 12 Olivier Salgado yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya so ma k'a f'u ɲɛna ko ko aw ka kuma lasela Olivier Salgado ye kuma damadɔnu fɔ Twitter sanfɛ ko i n'a fɔ Twitter do ko an nana a bɛ bataki ci aw ma a ka ɲɛfɔli kɛ an ye ɲɛfɔli minnu b'a to an k'a dɔn a ye kuma ninnu fɔ ni dalu minnu ye ani fɛnɛ ni i n'a fɔ a y'a fɔ ko anw bɛ a kalama ni anw b'a kalama an b'a kalama ni dalu min ye n'o b'ale bolo a k'o dalu lase an ma walasa an k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na anw ka baarakɛyɔrɔ de la secrétaire dɔ de ma sɛbɛn lase ou bien nin ma se n'o dalu b'a bolo ni bataki b'a bolo ou bien ni fɛn wɛrɛ b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko bataki cira Mali ma ka ninnu ka nali fɔ n'a ma ye k'a k'o bataki ci ka na ani fɛnɛ ni k'a ka dalu di Mali ɲɛmɔgɔw ma dalu min b'a yira k'a fɔ ko kuma o kuma ni nin baara in bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ Mali ani MINUSMA ani ni maa ninnu ni ɲɔgɔn k'a k'o fɛnɛ dalu ci ka fara o k'a ye tweet caman kɛ minnu ni olu kuma tɛ olu nɔfɛ mais kuma basun bɛ nin fila nɔfɛ kabi kalo in tile 12 o bataki cira MINUSMA ma MINUSMA ma jaabi kɛ Olivier yɛrɛ ma jaabi kɛ o de hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fana ye o ka hakilina ta o kuwa disi la kunu juillet kalo tile 20 ka laɲini kɛ min ye Olivier Salgado ye n'ale ye MINUSMA ka kuma lasela ye k'u bɛ heure 72 di a ma heure 72 min n'o bɛ bɛn tile 3 ma a ka Mali jamana to ka sɔrɔ kɛ ale bɛ yɔrɔ min na komi sisan ale bɛ ka baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye kuma minnu kɛ ko o kuma ko c'est des publications tendancieuses et inacceptables ko a ye sɛbɛnni minnu kɛ ko o sɛbɛnni ninnu ye sigana sɛbɛnniw ye wa anw tɛ jɛn ni a ye inacceptable o de hukumu kɔnɔ ni mɔgɔ y'o kɛ anw ka sariya sɛbɛnw na sariyaw bɛ yamaruya di anw ma jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la k'a tigi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Fanta Tomota kuma in ye min ye c'est que Olivier Salgado ye o min fɔ n'i ye jateminɛw kɛ a fɔra k'a ka dalu di a ma se ka dalu di kabi juillet kalo tile 12 a ma dalu di kana ka fara o kan ale ka maa ɲɛma minnu yɛrɛ n'olu bɛ fɔ Nations Unies na olu y'a jɛya ka fɔ ko hali olu yɛrɛ tɛ nin baara in kalama olu t'a kalama k'a fɔ ko juillet kalo tile 10 ko ni mɔgɔ ninnu kan ka na wa olu t'a kalama k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu bɛ nin falen na fo ka se 7 ɲɔgɔnna ma donc Olivier Salgado bɔra a kalama cogo di ko ninnu nin falen bɛ kɛ a bɛ ɲini ka na fo 7 ɲɔgɔnna kɛra ka tɛmɛ ani Olivier Salgado b'a kalama cogo di ni anw tɔw t'a kalama juillet kalo tile 10 k'a fɔ ko surasi maa 49 k'olu kan ka don ni marifa girimanba ye Mali kɔnɔ o ko bɛ cogo min an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana ko jɔrɔ b'o la anw ni Olivier Salgado tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ d'accord min bɛ ka bɔ a la Olivier Salgado ye Fransika de nin tɛ Fransikaw minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ ni mɔgɔw b'a fɔ kuma o kuma ko MINUSMA sanna legelege bɛɛ lajɛlen Fransikaw ye o bɛ faamu ka sɔrɔ kɛ Faransi de ye a da kɔ la ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ o de la a bɛ faamu ka fɔ a sanna legelege tila bɛɛ ye Fransikaw ye novembre kalo
kile bi saba san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn an b'an kɔtɛrɛma bɔ dɔɔni Christophe Sévignon ni ale ye MINUSMA ɲɛma Kidal chef de bureau MINUSMA Kidal ML na mɔgɔw ka congrès senfɛ ale fana ɲɛ i jɔ micro la ka discours fɔ ko malika minnu nalen do Kidal k'u dangana kuma a wagati a kuma cayara ka sɔrɔ kɛ a tɛ faamu mɔgɔ si tɛ t'i jɔ Segu k'a fɔ Segu ko malika minnu nana ka bɔ Bamakɔ k'aw dangana mɔgɔ si t'a fɔ Tombouctou ko malika minnu nana ka bɔ nka e ka t'i jɔ Kidal ko malika minnu nana ka bɔ Bamakɔ ko u dangana Kidal o kɔrɔ ye ko Kidal y'a damana jamana ye o wagati fana ni san 2019 o fana tun ye Faransika ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko o fana ni an tɛ jɛ n'o kɔnɔ parce que an y'o fana gɛn ka fara o kan o 2019 kelen école liberté ya fana na l'école karamɔgɔ dɔ fana ni nana ni ML la ko kuma dɔ ye ko denmisɛnninw ka hakilina miiri kɛ o kan an y'o fana wulukolon gɛn ka fara Faransi ambassadeur ka fara maa wɛrɛw kan d'accord mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko Nations Unies mɔgɔw ko persona non grata parce que ni ɲɔgɔnnaw tubabukan terme na u b'a fɔ o ma ko a tigi kɛra persona non grata ye an ka mɔgɔw b'a fɔ communiqué dɔ la mais communiqué la u ma o signaler u m'a fɔ k'a fɔ ko Olivier Salgado ye persona non grata ye parce que dɔw ko Nations Unies ka système na ko mɔgɔ tɛ Nations Unies ka mɔgɔ kɛ persona non grata ye parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ ko kɔnɔni bɛɛ bɛ ji min o jamana kɔnɔ fo kɔnɔni kelen ko ni Nations Unies ka mɔgɔ ye ko k'i la n'a tɛ bɛn k'i b'a ɲini Nations Unies fɛ k'a b'a tigi falen nka i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye bataki ci Nations Unies yɛrɛ ma k'a fɔ a ɲɛna ko i ka cɛden ye kuma minnu fɔ k'a ka na n'a dalu ye n'a y'a dalu di n'a dalu bɛ yen nɔ kuma banna o kɔrɔ ye k'a fɔ ko anw jo t'a la an bɛ yafa deli nka ni a dalu ma se ka golo fa n'an kan ka min kɛ an b'o kɛ nka ale yɛrɛ ma dalu ci cogoya jumɛn b'an bolo Zango kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko Olivier yɛrɛ kelen ka nin ko in kɛ tile fila o kɔfɛ ko Olivier yɛrɛ y'i boli ka taa Faransi a nɔ la nin kuma in bɛ fɔ kuma min o y'a sɔrɔ Olivier yɛrɛ tɛ Bamakɔ yan hiérarchie de y'a wele ka mankan ci a la wa walima Faransikaw de y'a fɔ a ye k'a ka taa walasa ka o ko bɛɛ dabila nka kuma tiɲɛ ye min ye o ye k'a fɔ nin fɛn in bɛ fɔ wagati min Olivier tun tɛ Bamakɔ yan nɔ. Ok, maintenant Issa Kaba Olivier ka nin tagali yalima o tɛna na kɛ incident ye MINUSMA kɔnɔna la wa? a bɛ halisa gɛrɛndɛ tɔ jija ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ nka gɛrɛndɛ min don kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i ye olu to yen ka tɛmɛ ne yɛrɛ b'a fɔ kuma caman k'a fɔ n ko an kana kɛ va-t-en-guerre ye kojugu nka jamana ye a sira bɛɛ tagama sira minnu ni o bɛ a ka jo dankɛnɛmaya ka sɔrɔ kɛ jamana ye précaution ta ka bataki ci MINUSMA ma k'a fɔ a ɲɛna i ka cɛden ye nin kuma fɔ Twitter sanfɛ d'abord est-ce que Twitter yɛrɛ ye ale kuma ɲɔgɔn ye anw fɛ ni nin suguya bɛ yen est-ce que ale man ka to ɲɛmɔgɔw ka bataki ci an ma walasa an ka ɲɔgɔn faamu ka fara k'a ye kuma minnu fɔ k'a k'u dalu di n'a banna k'o dalu di anw tɛ kɛlɛtigi ye dɛ ale de ye kɛlɛtigi ye sisan problème ye min ye c'est que il faut que MINUSMA ani anw dɛmɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bi na gɛlɛya min bɛ anw kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'anw dɛmɛ i bɛ anw dɛmɛ ni anw yɛrɛ hakili la an bɛ se ka dɛmɛ cogo min nka anw tɛ dɛmɛ ko parce que e bɛ fɛ ka min kɛ ani fana ni hakilina minnu bɛ e la anw tɛ dɛmɛ o kan bilen o ko banna kabi wagati jan il faut que mɔgɔw k'o faamu ne y'o fɔ n ko mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ c'est vrai que olu caman bɛ a fɔ ko la junte les mitins les dons-temps les beaux-temps mais aujourd'hui on a des autorités qui ont minnu ni jamanadenw bɛ k'a faamu u bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ sɔnna o mɔgɔ ma sɔn bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen jamanaden fanba b'u yɛrɛ ye u ka baara la ni min ka gɛlɛn jamana mara la o ye jamanaden fanba k'u yɛrɛ ye i ka baara la baara bɛ nɔgɔya i bolo donc nin nɔsuguyaw bi na olu kan ka fɛn bɛɛ kɛ en accord ka ɲɔgɔn faamuya k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ aw ye nin min kɛ tantɔ aw tun bɛ se k'a kɛ nin cogoya la tan ɲɔgɔn faamuya bɔ mais n'u ko k'u b'a forcer i b'a fɔ k'a fɔ k'u tun bɛ régime kɔrɔ ta ngɔnɔ ma cogo min ka bɔ ni affaire Tomin ko kuma ye ka bɔ ni fɛn wɛrɛ ye kuma o kuma ni Ibrahim Boubacar Keïta ala ma n'a ko k'a b'a yugu u bɛ taa journal ba dɔ sara Faransi o bɛ bɔ ni affaire Tomin ye n'o kɛra an b'o ko bila bi na i bɛ fɛn bɔ min tɛ affaire Tomin ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ nin tɛ yɔgɔyɔgɔ i nana ni fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire que jamanadenw b'a fɔ a ka kɛ ten mais anw sɔnna o y'o bannen de
ayiwa Isaka wa o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na yɛrɛ walawalalu la o yɔrɔ yɛrɛ la bi Renouveau Matin o bɛ datugu ɲɛyɔrɔ la sabula wagati ale banna pewu an bɛ foli kɛ foli bakuruba ye dɔrɔn nka ka mention spéciale kɛ mɔgɔ dɔ ye n bɛ je tiens k'o tigi fo Abdoulaye Jɔnbana palais de la culture ɲɛmaaba ani a ka adjoint Musa Diallo ani palais de la culture baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛ baara kologirinw na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministère de la culture mɔgɔ ani ministère des infrastructures u k'u kɔfilɛ palais de la culture la fɛn camanba de bɛ se ka kɛ palais de la culture la an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko koréen dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka u bolo dɔn yɛrɛ walasa baara ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka palais de la culture dɛmɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ palais de la culture kɔnɔ an bɛ a ɲini u fɛ u k'u kɔfilɛ palais de la culture i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila u dɔrɔn ye walasa jamana dɛmɛ ɲɔgɔn jamanaw ka na an dɛmɛ ka palais de la culture wuli k'a jɔ a sen fila kan n'o kɛra concertw ni fɛnw bɛ dabila balontan yɔrɔw ni fɛnw na o min bɛ kɛ a jamana mankan ye an ka palais de la culture in dilan o de dabɔlen don o baara in kama an b'a directeur fo a ka wuli ka jɔ barika ka bon c'est pas parce que ko ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ne b'a ye baara la a n'a ka baarakɛlaw ils sont vraiment dévoués à la tâche k'u félicitations an bɛ Jɔnbana fo an bɛ dugawu kɛ Isaka ba fɛn bɛ tali kɛ weleweleda kan na u ka se ka taa bin kulo la laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa an bɛ bi jɛmukan datugu yɔrɔ la ko Umaru Darame ni sɔgɔma a n'a ka denbaya fo yan fo ɲɛwuleni Isaka ba k'i yɛrɛ fo ɲinini a walawalali 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 fo ɲinini a walawalali